Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our live health show coming to you direct from Ikra Studios here in Bradford, Manchester Road. Alhamdulillah. Before the break, we were discussing various remedies for tinnitus, this kind of noise which blights the life of many, up to 15% of people worldwide. And it just kind of drives many people mad. I mentioned a famous Texan billionaire. Last week I mentioned him, that he committed suicide because he was so disturbed with the sounds coming from his ear. So this bichara killed himself. Allah Ta'ala keep us safe. I mean, that's the extreme scenario, but it can happen to anybody else. So we went through kind of 4 remedies in English. Now I've got another 2 remedies I want to go through in Urdu, and then we'll continue. We just got a call waiting. Let's take the call first. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. وہ لاسٹ ویک میں نے فون کیا تھا آپ کو, پوچھا تھا جو تھیاتر کے لیے. ایک تو آپ نے بتایا تھا ہارڈ لیور آئل سے اورنج کے ساتھ مکس کر کے مارننگ پینا ایمٹی اسٹمک. ہاں, آسٹیو آرتھرائٹس کے لیے. ہاں جی ہاں. دوسرا کیا بتایا تھا؟ دوسرا کیا بتایا تھا؟ یہ اچھا سوال آپ نے کیا. آپ سنتے جائیں انشاءاللہ. بتا دوں گا, I'll tell you انشاءاللہ. آپ سنتے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اور بھی بتانا نا تھیاتر کے, دونوں تھیاتر کے لیے کوئی اور بھی گھر کی ریمٹی بتانا نا کچھ. ہاں, نالے تھوڑا آپ آسٹیو آرتھرائٹس کے لیے بہت بات کرتے ہیں, اردو میں بھی بات کرنی چاہیے نا. ہاں, ابھی اردو کا ٹائم ہے, ابھی ہم اردو کے اندر بات کریں گے. آپ سنتے جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. دونوں کو سمجھ لگے نا. تھیاتر کے لیے اور بھی کچھ بتانا, بہت کچھ. ٹھیک ہے, آسٹیو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی اس بھائی کو بتا لیتے ہیں. جی یہ جو, ہاں ٹھیک ہے بھائی, آپ فون رکھ لیں انشاءاللہ اور سنتے جائیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر. تو ہاں, اس بھائی نے فون کیا آسٹیو کے بارے میں. آسٹیو آرتھرائٹس کی تقریباً 72 قسمیں ہوتی ہیں. عموماً زیادہ تر 90% آسٹیو آرتھرائٹس ہوتی ہے, اور اس کے بعد 8% تقریباً روموٹائڈ ہوتی ہے. اس پر میں نے مفصل میرے بھائی, اس پر میں نے مفصل پروگرام کیا ہے. اگر آپ یوٹیوب پر جائیں آپ کو یہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا. پورا میں نے اس پر 2 یعنی کہ پروگرامز کیے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس اور رومٹزم پر میں نے مفصل پروگرام کیا ہے. جلدی جلدی آپ کو بتاتا جاؤں کیونکہ یہ آج کا پروگرام ٹینائٹس کے بارے میں ہے. تو اول اگر کسی کو آسٹیو آرتھرائٹس ہو تو جتنا جلدی وہ شروع کریں, یہ جو مچھی کا تیل ہوتا ہے, کوڈ لیور آئل, اور اس کے ساتھ ٹراپیکانا اورنج جوس جس کے اندر بٹس نہ ہو, دونوں کو آپ چھوٹی سی کیا کہتے ہیں بچوں کے کھانے کی جو یعنی کہ وہ جو جم جار ہوتا ہے اس کے اندر ڈالیں, اور اوپر سے وہ بند کر لیں. 1 ٹیبل اسپون کوڈ لیور آئل کا اور 1 ٹیبل اسپون ٹراپیکانا اورنج جوس کا وداؤٹ دا بٹس بند کریں, اور اچھی طرح اس کو ہاتھ پر ماریں تاکہ اچھی طرح وہ دونوں چیز مدغم ہو جائیں, ایمولسیفائی ہو جائے. یہ صبح کے وقت کریں, پہلے یہ پئیں, پینے کے بعد آپ پھر 10-15 منٹ بعد ناشتہ کریں. 80-90% جن کو آسٹیو آرتھرائٹس ہوتی ہے اس واسطے ہوتی ہے کہ ان کے جو جوڑوں کے درمیان جو ریشہ ہوتا ہے نا, سائنوویل فلوئڈ, وہ کم ہوتا جاتا ہے فار whatever ریزن. ویئر اینڈ ٹیئر ہو گیا ہو, یا عمر کے یعنی زیادہ عمر کی وجہ سے, جو کچھ بھی ہو. 80-90% لوگوں کو جن کو آسٹیو آرتھرائٹس ہوتی ہے ان کو اس سے 6 ماہ لگیں گے. 6 ماہ کے اندر ان کو بہت ہی آرام ہوگا. میں نے اس طرح مریض اور مریضہ بھی دیکھے ہیں جن کو یعنی کتنے سالوں سے یہ تکلیف تھی, کتنے سالوں سے. اس کے اندر اول تو اس کو یعنی ایمولسیفائی کرنے سے, اگر آپ نے ویسے کوڈ لیور آئل لے لیا کیپسول کے اندر تو سیدھا پیٹ سے آپ کے لیور تک جائے گا, لیور اس کو پروسیس کرے گا, آپ کو بہت کم ملے گا اس سے جو یعنی فائدے کی چیزیں ہیں. جب آپ اس کو ایمولسیفائی کریں گے, مدغم کریں گے, تو آپ کو اس سے 80-90% اومیگا 3 ملیں گے. جو وٹامن ڈی ہے وہ آپ کو وہ ملے گا. عجیب آپ کو فائدے ہوں گے. لیکن ایمولسیفیکیشن لازمی ہے, اور ایمولسیفائی کرنے کے بعد آپ فوراً اس کو پی لیں. اس کو بہانا رکھیں 3-4 منٹ کے بعد لینا مناسب نہیں, کیونکہ وہ دوبارہ الگ ہو جائیں گے. تو یہ لازمی ہے اول بات. نمبر 2, اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کو میں بتا لیتا ہوں. گلوکوسامین سلفیٹ اور چنڈرائٹن, بہت ہی ہم لوگ کھاتے ہیں نا پائے وغیرہ, اس طرح کی چیز ہوتے ہیں, تو یہ اسی سے بنا ہوا ہے. گلوکوسامین سلفیٹ اور چنڈرائٹن, اس پر مفصل اسٹڈی ہوئی ہے, GAIT اسٹڈی, کہ جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور بلکہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے, ان کے یہ گھٹنے جو ہیں یعنی وہ ان کے اندر سوجن آ جاتی ہے, تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے لیے 1500 ملی گرام گلوکوسامین اور 1200 ملی گرام چنڈرائٹن ہر دن وہ لیتے جائیں. ہر دن 1500 ملی گرام
ग्लूकोसामाइन सल्फेट और 1200 चंड्रोइटिन की अगर वो लें तो 2 हफ्ते के अंदर उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत आसान है। और तीसरी बात ये जो होती है ना करक्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि एक जो हल्दी होती है उसके अंदर अगर आप हल्दी लें घर के अंदर तो उसके अंदर सिर्फ 2% करक्यूमिन होती है, बल्कि इन्हें बहुत कम होती है। कहने का मकसद ये है अगर आपको हल्दी के अंदर जो फ़ायदा कुन चीज़ है उसका हुसूल आपको चाहिए तो आप करक्यूमिन CURCUMIN वो दवाई लें। करक्यूमिन 185 उसका नाम है, करक्यूमिन 185। ये जो मशहूर कंपनी है सोलगार उनकी है। तो ये आप लें, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। ये आप दवाई लेते जाएं आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ यानी आपको इन्फ्लेमेशन की जो चीज़ें हैं यानी शुगर और चीनी बंद करें। चीनी जो होती है ना ये इन्फ्लेमेटरी सबसे बड़ी चीज़ है जो इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर पैदा करती है। तो आप शुगर बिल्कुल बंद करें। और जो स्टार्चेस है ना ये क्या कहते हैं, ये पोटैटोज़ हो गए हैं और इस तरह जो ब्रेड हैं, ये आप रोटी है इसको बंद कर लें, क्योंकि ये चीनी दोनों एक ही, इन दोनों को चीनी ही समझे। बल्कि जो मॉडर्न ये जो हम फ्लावर खाते हैं ना व्हीट फ्लावर, तो इसको कहते हैं मॉडर्न डवार्फ व्हीट, ये चीनी की तरह है। फ़ौरन जब आप खाते हैं आपके इस शुगर को स्पाइक कर लेता है और इसकी वजह से जो सोजन इन्फ्लेमेशन होती है तो यानी इस टू सेवियर। तो ये चीज़ें आप इनका लिहाज करें। कॉड लीवर ऑयल नंबर 1, नंबर 2 ग्लूकोसामाइन सल्फेट चंड्रोइटिन, नंबर 3 आप कम से कम 3 माह तक शुगर के पास ही न जाएं। शुगर छोड़ें, यानी ग्लूकोस और लैक्टोस और फ्रुक्टोस और सुक्रोस, जितने भी ये OSE वाले नाम है ना उनके अंदर शुगर ही पाई जाती है। आप इनसे परहेज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, तो अब चलते हैं जो दवाइयाँ थी कानों के अंदर गुनगुनाहट और आवाज़ जो लोगों को तकलीफ़ होती है उनको हम आपके सामने बयान करेंगे। फिर हम विटामिन डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आजकल तो वैसे भी धूप नहीं है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक धूप नहीं होती और हम तो वैसे भी एशियन हैं, तो विटामिन डी के बारे में मालूमात बहुत लाजमी है। तो लेट्स क्विकली फिनिश दिस ऑफ, फिर उसकी तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ग्राफिटीज़ ये बहुत अच्छी दवाई है उन लोगों के लिए जिनको आवाज़ भी आती है कान के अंदर और उनको ज़रा आवाज़ यानी डेफनेस भी हो जाती है। और इनका आवाज़ वो इस तरह कहेंगे भाई हमारे यहाँ हिसिंग की, जिस तरह सांप का हिस्स होता है वो आवाज़ आती है, और जिस तरह कोई क्लिक क्लिक करता रहता है वो क्लिकिंग आवाज़ आती है। और बार मरतबा उनको एकदम इतनी ऊंची आवाज़ आ जाती है, कोई समझते हैं कि जिस तरह किसी ने कोई गोली चलाई है। और उनको ये और भी तकलीफ होती है, कब्ज़ भी उनको होती रहती है अमूमन। और बाज़ मरतबा उनको एक्जिमा या स्किन की तकलीफ होती है। तो अगर आपके जो सिम्टम है इस तरह हैं तो आप ये ग्राफिटीज़ एक दवाई लें 30C, एक सुबह और एक शामी 7-8 हफ्तों के लिए। इसके बाद दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है अमूमन उन लोगों के लिए जिनके अंदर कान के अंदर तकलीफ होते हैं, एरप्शंस होते हैं, डिस्चार्ज होता है, कान की तकलीफ होती है, इन्फेक्शन होते हैं। इसके साथ साथ पेट के अंदर भी उनको तकलीफ हुआ करती है, ज़्यादा गैस ज़्यादा होता है, कब्ज़ कभी होता है, कभी इसहाल होता है, ढिकार ज़्यादा आते हैं। खाने के बाद उनको फ़ौरन टॉयलेट के लिए ज़रूरत यानी बाथरूम को विज़िट करना उनके लिए लाजमी हो जाता है कि बिकॉज दे नीड टू इवैक्यूएट। तो लाइकोपोडियम ये दवाई इन लोगों के लिए मुफीद है जिनके अंदर ये भी तकलीफ़ें हों और इसके साथ साथ उनको एक रोरिंग साउंड, रोरिंग कहते हैं कि जिस तरह आप समुद्र के किनारे पर जो आवाज़ आपको आता है समुंदर से, वो एक किस्म का रोरिंग आवाज़ होता है, या फिर एक हुमिंग होता है, कोई ये आवाज़ आती रहती है। तो अगर आपको ये तकलीफ़ है और इसके साथ आपको ये पेट की भी तकलीफ़ है और आपको कभी कभार यानी इन्फेक्शन होते हैं कानों के, तो आप लाइकोपोडियम ट्राई करें, एक गोली सुबह एक गोली शाम 5-6 हफ्ते के लिए। तो ये हो गया दवाइयाँ टेनाइटिस के लिए। अब चलते हैं विटामिन डी की तरफ। आई मीन there's so many other medicines for tinnitus. There's about 15 remedies here. हाँ, let's go to this call and then we'll continue with vitamin D inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. जी बहन, assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam. Yes sister, how can we help? मेरा बाल ज़्यादा गिरता है, मुझे इसके लिए कुछ बताओ। आपकी उम्र क्या है प्लीज़? मेरी उम्र 74। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बीमारी है आपको? नहीं, कुछ नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत से रखे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप सुनते जाएं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अगर किसी के बाल गिर रहे हो ना तो आपकी थायराइड जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसका ख्याल करें।
تھائرائڈ گلینڈ اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈ ہو گیا ہو، آپ کا تھائرائڈ گلینڈ بہت کم تھائروکسین بنا رہا ہے، تو اس سے آدمی کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ویٹ بھی گین ہوتا ہے اور بال بھی گرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بال جو ہیں نا جو گرتے ہیں کہ پوری ایک 3 سے 4 ماہ کی سائیکل ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو آدمی کے آئن لیول ہوتے ہیں نا، آئن سٹورز، سیرم فیریٹن، وہ عموماً کم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے آئن کم ہو تو بال کا گرنا اور بالوں کا جھڑنا یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت اچھی دوائی ہے، سائٹرون ہے۔ سائٹرون ویسے آئن کو بڑھانے کے لیے 1 ٹیبل سپون کے اندر 27.5 ملی گرام ایلیمنٹل آئن آپ کو حاصل ہوگا۔ تو ویسے جب آپ کو آئن کی کمی ہوتی ہے، اور عموماً خواتین کو آئن کی کمی ہوتی ہے بلکہ خواتینوں کے لیے یہ بی کمپلیکس دوائیاں بہت ہی لازمی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ آئن کی جو دوائی ہے سائٹرون بہت اچھی رہے گی۔ آپ اپنے جی پی سے بات کریں، وہ آپ کو دیتے لیتے ہیں، وہ فیرس فیومریٹ اور فیرس گلوکنیٹ اور فیرس سلفیٹ، یہ سب اچھی دوائیاں نہیں ہیں۔ یہ جو اس طرح دوائیاں ہیں کہ ان سے آپ کو تقریباً 20-21 پینے کی ان کی تو قیمت ہوتی ہے، تو ان سے آپ کو قبض ہوگا، ان کو آپ کو پیٹ کے اندر تکلیف ہوگی، کرمپس ہوں گے، اور آپ کے آئن جو آئن لیول ہیں وہ بھی نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ جو سائٹرون دوائی ہے SYTRON، آپ اس کا مطالبہ کریں اور یہ 1-2 بوتل آپ پئیں، 500 ml کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ رفتہ رفتہ، کیونکہ یہ بالوں کے گرنے کی سائیکل ہوتی ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے بال نہیں گریں گے۔ اور پھر دوسری بات، اگین وہی میں نے بتایا نا، کوڈ لیور آئل بہت لازمی رہتا ہے۔ اس کے اندر وٹامن ڈی ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی کا اثر بالوں کے ساتھ اور 300 اور پروسیسز ہیں ہمارے جسم کے اندر، ریسیپٹر سیلز ہیں جن کے ساتھ ان کا وٹامن ڈی کا تعلق ہے۔ آپ یہ مچھی کا تیل بھی لیتے جائیں، اپنے جی پی کو آگاہ کر کے یہ بھی آپ لیتے جائیں۔ تو سیرم فیریٹن لیولز کو آپ خیال کریں۔ نمبر 2، آپ کی تھائرائڈ کا آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اور نمبر 3، یہ کوڈ لیور آئل آپ شروع کر لیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں وٹامن ڈی کے بارے میں۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 1 بلین لوگ ہیں جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا، انہوں نے ایک لنک اور یعنی کہ ایک کوز اور وجہ ڈھونڈی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وٹامن ڈی کم ہوتے ہیں ان کو 25% ہر یعنی وجہ سے ان کو موت آ سکتی ہے۔ ویسے تو موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن جب آدمی ریسرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح بنایا کہ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا کی ریسرچ ہے کہ جو لوگوں کے اندر وٹامن ڈی کم ہوتا ہے، کم کا کیا مطلب، یعنی 25 بلکہ 30 ملی مولز پر لیٹر، 25 سے 30 سے کم ہو، بلکہ 30 سے جو کم ہوتا ہے 30 ملی مولز پر لیٹر بلڈ جن کے وٹامن ڈی اس سے کم ہو، تو یہ سمجھیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیفیشنٹ ہے وٹامن ڈی کے۔ آپ کا لیول تقریباً 50 ملی مولز پر لیٹر سے اوپر ہونا چاہیے۔ If someone is deficient in vitamin D, if they are below 30 millimoles per liter of blood, they are severely deficient. It should be above 50 millimoles per liter of blood. The University of South Australia have found a causal relationship between deficiency of vitamin D and increased mortality risk, 25% increased mortality risk. وٹامن ڈی ویسے تو آپ سنیے، وٹامن ڈی بہت لازمی ہے تھکاوٹ کو ہٹانے کے لیے، فٹیگ کو ہٹانے کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے وٹامن ڈی بہت ہی لازمی ہے، جسم کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، کیلشیم کو جسم کے اندر کام کے اندر لانے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے وٹامن ڈی آدمی کے یعنی صحت کے لیے۔ اور ویسے کھانے کے اندر بہت کم آدمی کو وٹامن ڈی ملتا ہے۔ بیف کے اندر ہوتا ہے وٹامن ڈی، انڈے کے اندر ہوتا ہے، کوڈ لیور آئل کے اندر پایا جاتا ہے، اور بعض سیریلز کے اندر وہ وٹامن ڈی کے ساتھ وہ ان کو فورٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے جن کے یعنی کہ جسم کا جو رنگ جو زیادہ ڈارک ہوتا ہے تو ان کے اندر ویسے بھی وٹامن ڈی کا سنتھسائز ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو یعنی ویسے پورے سال کے اندر ہمیں وٹامن ڈی کے کیپسول لینے چاہیے، اور وہ بھی اچھے ڈوز والے۔ یہ 1,000 IU سے کچھ کام نہیں چلے گا، اچھا خاصا آپ کے جی پی کے پاس جائیں، اور یہ جو آپ کے دیتے ہیں نا 20,000 والے 2 مرتبہ ہفتے کے اندر، وہ آپ ضرور لیتے جائیں، اور آپ کے لیول کو خیال کرتے جائیں۔ یو شوڈ مانیٹر یہ وٹامن ڈی لیولز، کیونکہ 1-2 ماہ کے اندر اگر آپ نے نہیں لیا تو یہ دوبارہ گر جاتے ہیں وٹامن ڈی لیول۔ اگر آپ کے جی پی آپ کو
खालसी कैफरोल का यानी ये जो इंजेक्शन लगाए तो और यानी बहुत आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इंजेक्शन से फ़ौरन आपको बल्कि 1-2 दिन के अंदर आपको इसका फ़ायदा सामने आ जाता है, ताकत आ जाती है, एक किस्म की यानी होशियारी, यू फील वेरी वेरी अलर्ट, यू फील एनर्जाइज। और ये जो कैप्सूल्स होते हैं, अव्वल तो जब आप लेते हैं तो कितना आपके अंदर ये वो जज़ब होता है, वो उसके अंदर भी काफ़ी सारे यानी अलग अलग राय हैं। तो सबसे बेहतर है अगर आपका जीपी आपको ये इंजेक्शन लगाए तो बहुत ही फ़ायदा है, 3 लाख आयु का, इट बी वेरी बेनिफिशियल। और अगर वो ना लगाएं तो आप प्राइवेट भी लगा सकते हैं, केमिस्ट के अंदर जाएं, वो आपके विटामिन डी लेवल चेक करेंगे और वो आपके लिए ये इंजेक्शन दस्तयाब कर लेंगे। तो ये विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत लाजमी है। हड्डियों के लिए ख़वातीन जो होती है, जो मेनोपॉज की उम्र तक पहुंच जाती है, उनके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस के अंदर एक किस्म का तफावत हो जाता है, तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। वो अगर गिर जाएं बेचारियाँ तो फिर वो अस्पताल से फिर बाहर नहीं आती, दे नॉर्मली डाई इन हॉस्पिटल। अल्लाह ताला कीप एवरीबॉडी सेफ ड्यू टू pneumonia. So it's important that elderly ladies and men, they make sure their vitamin D levels are always above 50 millimoles per liter. First of all, you need to know where your vitamin D levels are. If they're 25 and 30, you're really deficient. And if nothing else, start taking cod liver oil with your GP's advice, or at least with your GP's, so he knows it's very beneficial. So vitamin D protects the bones from osteoporosis. If you're a fit, healthy person, even then you should make sure your vitamin D levels are good, above 50 millimoles per liter of blood. Vitamin D supports the body's immune system. Vitamin D जो है जिस्म के जो नहीं दिफाई ताकत, या आपको याद होगा कोविड के ज़माने के अंदर ये विटामिन डी पर कितना तबसरा हुआ था कि कितना फ़ायदा है। ये जो फ़ौजें होती हैं, आर्मी के अंदर जो सोल्जर हैं, उनको सबको उन्होंने विटामिन डी इंजेक्शन लगा लेते। तो बड़ा देयर इज़ अ बिग लिंक बिटवीन विटामिन डी एंड योर इम्यून सिस्टम. It assists cell growth, it promotes muscle health, it's very, very powerful, and above all, it takes away fatigue and tiredness, it takes away depression. You know, this is an amazing supplement. Now, where is this vitamin D found? It's found in cod liver oil, in fatty fishes like salmon, tuna, mackerel. It's found in beef liver. Vitamin D is found in the liver of beef, and also it's found in egg yolks. So now, what is vitamin D deficiency? If a person has between 30 to 49 nanomoles per liter of vitamin D in their blood, they are considered at risk of inadequacy. This is why I said it should be well above 50. Between 30 to 49 nanomoles per liter, NMOL-L, nanomoles. So if you're between 30 to 49, you are at risk of being deficient or being inadequate vitamin D. If you're under 30 nanomoles per liter, then you are definitely deficient. So you should be well above 50. If you're below 30 nanomoles per liter vitamin D, then you are seriously deficient in vitamin D. So the way to find out is go to your GP and that's to have a blood test. One of the main vitamins is vitamin D, especially for Asians. You know, across the board. This winter, make sure your levels of vitamin D are, well above the average. So well above the 50 nanomoles per liter. If you're below 30, you're severely deficient. If you're between 30 and 30 and between 30 and 49, you're considered at risk of being inadequate. You're having inadequate amount of vitamin D. So well below 50, you should be aiming for. Okay. Now, what does, let's say you have vitamin D deficiency. What symptoms will you have? First of all, you'll feel very, very tired. You'll go sleep for 7-8 hours, but you'll feel tired. You'll feel fatigued. You won't have any strength. You'll feel your moods will be low. You might think, it's winter. No, it's your lack of vitamin D. You'll have muscle weakness and pain, and above all, you'll have a lot of stiffness. So I'm sure many people who are listening have these symptoms. And I'm sure also that your vitamin D levels are absolutely low. Go to your GP, ask them to use some of the 185 billion NHS budget that we have every year for your health. Ask them to check your vitamin D levels. And then when you find how your levels are, I've told you today,
that it should be above 49 nanomoles per liter of blood. Well below that, well above that, sorry. Anything below that, especially below 30 nanomoles per liter of blood, then you're really, really deficient. So you can have stiff joints, you can have muscle weakness, you can have pain, you can have twitching, tiredness, bone pain, bone fragility and osteoporosis. These are all symptoms of vitamin D deficiency. And look, in this study, they used over 300,000 adult participants from the UK Biobank. So they used existing research, over 300,000 people's research, adult participants in the research, and they came to this conclusion that vitamin D deficiency is directly linked to health outcomes, specifically mortality risk. So if you're deficient in vitamin D, you have a 25% all causes increased risk of dying. Now, what else? Vitamin D levels, low vitamin D levels, and deaths caused by cancer, by cardiovascular disease, by respiratory illnesses are all linked. So look, we know that the biggest killer in the world is what? Cardiovascular disease, followed by cancer, and then even now we have respiratory disease. So the main killers in the Western world are, these three illnesses: cancer, cardiovascular disease and respiratory illness, and they are all linked with low vitamin D. मैं ये कह रहा था कि अमूमन ये जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि मौत की वजह होती है, बाज़ लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, बाज़ लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, बाज़ों को स्ट्रोक हो जाता है, बाज़ों को यानी कोई निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकियोलाइटिस की वजह से फौत हो जाते हैं, बाज़ों को कैंसर की बीमारी से। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, इनसे जो मौतें होती हैं, इनका ताल्लुक विटामिन डी की कमी के साथ है। बहुत बड़ा लिंक है, 25%। आप ज़रा सोचें, 25% इज़ 1/4। तो विटामिन डी लेवल का ख्याल करना कि वो 50 मिलीमोल्स पर लीटर से ऊपर हो, हर आदमी की जिम्मेदारी है। तो विटामिन डी आप कैसे लें? अव्वल बात तो ये है कि आप इस तरह खाने खाएं जिस तरह ये जो होती है ना, लिवर, बीफ का लिवर होता है, आप वो खाएं। हर सुबह के वक्त आप अंडे खाएं, लाजमी है। और कोड लीवर ऑयल तो वैसे भी बहुत मुफीद चीज़ है, हर सुबह वो कोड लीवर ऑयल लें, लेकिन वो अच्छी तरह इमल्सिफाई करके आप विटामिन डी लेते जाएं इंशाल्लाह। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग जो ज़्यादा मुअम्मर हो जाते हैं ना, तो उनकी स्किन वैसे भी, उनके लिए विटामिन डी का सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए ये जो है ना विटामिन डी, और आजकल तो अच्छे अच्छे खासे वो मिकदार पर 20,000 IU मिलते हैं, 50,000, कल रात में देख रहा था 50,000 वाले भी मिल रहा है। और इससे सबसे बेहतर आपको ये जो इंजेक्शंस होते हैं ना, वो आप इंजेक्शन की तरफ आप ज़ोर लगाएं, आपके जीपी को तवज्जो दिलाएं कि आपको, स्पेशली एशियंस, हमारे जो लोग होते हैं जिनकी स्किन ज़रा डार्क होती है, उनके लिए इंजेक्शन बहुत फ़ायदे रहते हैं, क्योंकि एक इंजेक्शन से तकरीबन 6 माह तक आपके जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो विटामिन डी बनता जाएगा। और विटामिन डी इंजेक्शन से तकरीबन 1-2-3 दिन के अंदर आपको उसका असर यानी ज़ाहिर मालूम हो जाएगा और आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, so just in kind of conclusion, vitamin D is so important. Low levels of vitamin D have been linked with 25% increase in all causes mortality. 25% is a lot, and it's not difficult to increase your vitamin D levels. You can easily purchase vitamin D supplements, and from October till March you won't get any sun anyway. So it's very important that you kind of find the best products you can buy, and if you can't find any products for whatever reason, then eggs should be consumed, cod liver oil should be consumed, and again vitamin D fortified juices and dairy products. I mentioned there's two kinds of vitamin D, vitamin D2 and D3. The D2 is nowhere as effective as D3. Okay, D3 is a lot more effective. So if you can get the D3 calciqueferol, that's a lot more better than the D2, which is known as ergocalciqueferol. And make sure your levels are above 50 nanomoles per liter. Your levels of vitamin D, blood levels, serum levels, plasma levels of vitamin D should be above 50 nanomoles per liter. And if they're below 30, then you are really, really deficient in vitamin D. I hope
you found today's episode beneficial, inshallah ta'ala. And our time has finished. There's 10 seconds left. May Allah ta'ala keep us in His protection and keep us with good health. Until next week, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.